Duwang kalima. Syahadat. Syahadat mana? Syahadat mana Gawahi dinas la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Suwam kalima. Suwam kalimatan betam apa? Bujrudi. Bujrudi bayangkan. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wala hawla illa billahil azim. At-tahiyyat par. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wala. Ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Abduhu wa rasuluh. Surah Fatihah. Surah Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas. Ihdinas.